تیزی سے بدلتی اس دنیا میں کیا ہم وقت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہے ہیں؟ لیٹ نائٹ شو میں ہم پاکستانی امریکن اور پاکستان میں بسنے والے ہم وطنوں کے سیاسی اور سماجی مسائل پر بات کرتے ہیں۔ موٹیویشنل سنگل ٹاک، طنزیہ شاعری، بک ریویو، انویسٹیگیٹو رپورٹس۔ ایف بی آئی پاکستانیوں کو شک کی نگاہ سے کیوں دیکھتی ہے؟ پاکستانی امریکہ میں ہر فیلڈ میں ممتاز مقام کس طرح حاصل کر لیتے ہیں؟ امریکن پالیٹکس میں پاکستانیوں کا بڑھتا ہوا کردار۔ پاکستانی امریکن کی نئی نسل کس طرف جا رہی ہے؟ پاکستانی امریکن مذہب پسند ہے یا انتہا پسند؟ امریکن میڈیا، تھنک ٹینکس اور عام امریکی شہری ہمارے متعلق کیا سوچتے ہیں؟ آپ یہ سب جان سکتے ہیں ہمارے ساتھ لیٹ نائٹ شو ود فائق صدیقی اینڈ عین الحق۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو لیٹ نائٹ شو فرام نیو یارک۔ مائی نیم از عین الحق۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارے پروگرام کے 4 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے سنگل ٹاک وتھ فائق صدیقی، دوسرا حصہ ہے سٹی انویسٹیگیٹو رپورٹ، تیسرا حصہ ہوتا ہے بک ریویو، اور آخر میں ہم پیش کرتے ہیں طنز و مزاح، جو خالد عرفان صاحب کا موضوع ہے۔ آئیے سنگل ٹاک شو کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بڑا طویل موضوع ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو بڑا مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور بڑا انٹرسٹنگ موضوعات آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ اس ہفتے کا موضوع ہے اسلاموفوبیا ان امریکہ، اور امید ہے آپ کو پسند آئے گا، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ آج ویسٹ کے میڈیا کو، یہاں کے انٹلیکچوئلز کو، اسپیکرز کو اسلاموفوبیا کا مرض لاحق ہو گیا ہے۔ ہر سطح پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے پاس اس وقت کوئی بڑا میڈیا تو نہیں ہے، لیکن آج ہم جس مقام پر بھی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پروپیگنڈے کا نوٹس لیں اور نان وائلنٹ رہتے ہوئے مثبت انداز سے اپنا نقطہ نظر ضرور پیش کریں۔ What they had to say about, oh, by the way, even Christopher Columbus here talks about how wicked these Muslims are. I just think that's fascinating. 1492, he said, the reason why I'm going across the ocean to find India is because we can't get through going into Muslim territory. Amen. You know, you got to admit, Islam is a cancer upon humanity, and only Jesus, I suppose, it will take the second coming of Christ to get all of this straightened out. چند برس پہلے امریکہ کے مشہور نیوز چینل CBS نیوز نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیبہ باتیں کہیں۔ نیو یارک میں بسنے والے مسلمانوں نے اس بات کا سختی سے نوٹس لیا۔ Why are they chanting? I guess they're upset about what was said on CBS. What they're upset about? I honestly don't. I have not seen the program, so I honestly don't know. I could see some of the comments that were made on the program, but beyond that, I honestly have no idea. Do you think that CBS will come to them and they will sit down together and they will apologize? I honestly don't know. You'll have to ask 60 Minutes, but I have no control over that. But what is your wisdom? What is your feeling? I have no feelings. As a reporter, I'm just here to You report. work for the CBS, yes? Yeah, but I have no opinions. I just report the news. That's my job, to present both sides. That's why. As a reporter, you are very knowledgeable, don't you? What is your feeling about Prophet Muhammad? From what I know about him, it's that he was a peaceful person. Okay. And what is your knowledge about Islam? Not as much as obviously as you people, but you'd like to think that there's tolerance in Islam and not violence. Thank you very much. Okay. The best way to deter a nuclear attack on U.S. soil is to threaten to retaliate by bombing Islamic holy sites like Mecca and Medina. Those are the words of Republican presidential hopeful Tom Tancredo. The Colorado congressman says he thinks a terror attack here could be imminent, and he said the U.S. needs to quickly find a way to stop it.
He said of a threat to attack these holy sites, quote, "That's the only thing I can think of that might deter somebody from doing what they otherwise might do. There have to be negative consequences for the actions they take. That's the most negative I can think of," unquote. Tancredo insists the harsh approach is necessary in order to prevent a worldwide collapse. गुज़िश्ता दिनों एक अमरीकी सदारत के उम्मीदवार टॉम टैनक्रीडो ने ये बात कही कि हमें मुसलमानों को ये बात बता देनी चाहिए कि अब अगर उन्होंने कहीं कोई बॉम्ब चलाया तो हम उनके मक्का और मदीना पे जाके बम बरसाएंगे। एक रेडियो स्टेशन 630 WMAL के होस्ट जेरी क्लाइन ने कहा कि अमेरिका में बसने वाले मुसलमानों को हमें एक आम बैंड जो है वो पहना देना चाहिए ताकि उनकी शनाख्त हो सके। इसी रेडियो स्टेशन पे एक साहब ने कहा कि हमें चाहिए कि मुसलमानों के चेहरों पे उनकी फोरहेड पे टैटू बना दें ताकि दूर से हम उन्हें पहचान सकें। सितंबर 11 के बाद ये ख्याल था कि ये एक रिएक्शन है जो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ मान पड़ता जाएगा, लेकिन 5 साल गुजरने के बाद जब ये सूरत हाल सामने आई है कि पोप बेनेडिक्ट, जेरी फॉलवेल, डेविड हॉरोविट्स, रॉबर्ट स्पेंसर और एक लंबी लाइन है नामों की जो इस्लाम के मुतालिक मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि वो एक ऐसी सोच को इस माशरे में डेवलप करना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में खुदा न खास्ता अगर कभी कोई हादसा हो जाए तो मुसलमानों को कोई बचाने वाला भी न मिले। इस मुल्क में रहते हुए अब तक सितंबर 11 के बाद से 70,000 मुसलमानों के दरवाज़ों पे FBI नॉक कर चुकी है, 30,000 मुसलमान जेलों की हवा खा चुके हैं और 80,000 आर्टिकल्स और शोज़ इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ लिखे जा चुके हैं या नश्र हो चुके हैं। और ज़रा गौर से सुनिए कि रोज़ाना डेली 6 आवर्स मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता है। इसके मुकाबले में यहाँ बसने वाले मुसलमानों ने ये किया है कि उन्होंने नॉन वायलेंस का तरीक़ा अपनाया है। अब तक मुसलमान यहाँ पर 3,000 से ज़ायद इंटरफेथ डायलॉग कर चुके हैं। 2,000 मसाजिद में हर साल 20,000 टाइम्स दहशत गर्दी को जो है वो कंडेम करते हैं। यहाँ पे बसने वाले मुसलमान इस मुल्क को अपना मुल्क समझते हैं और इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, लेकिन हमारी ये तमाम आवाज़ें उन लोगों के पास नहीं पहुँचती जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ दिन रात प्रोपेगेंडा करने में मशगूल हैं। बड़ी पुरानी एक बड़ी खूबसूरत प्रोवर्ब है कि थीफ नेवर लिसन टू ए सर्मन, और मेरे ख्याल में यहाँ पे भी केस कुछ इसी तरह का है कि तमाम अच्छी बातों के बावजूद मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा जारी है। मुसलमानों को इन हालात में और क्या करना चाहिए? मुसलमान और क्या कर सकते हैं? मुसलमान ये कर सकते हैं कि हमें चाहिए कि हम अपना जो नॉन वायलेंस का जो तरीक़ा है उसको कंटिन्यू करें और ग्रास रूट्स पे काम करें। स्कूल, ऑफिसेज, मोहल्ले, जहाँ कहीं पे भी आपको अमेरिकन लोग मिलें उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें। उसके साथ साथ हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम मुकामी तंजीमों के साथ मिलकर मुकामी लोगों के लिए काम करें। हमारी वो सोच अब हमें ख़त्म करनी चाहिए कि अमेरिका आके डॉलर तोड़ना है और उसको घर भेजना है। अब घर ये है, अगर ये घर है तो यहाँ पे डॉलर खर्च करना चाहिए, और अल्लाह ताला ने यहाँ पे मुसलमानों को इतनी क़ुव्वत दी है, इतनी तालीम दी है, इतनी दौलत दी है कि हम इस माशरे में बहुत नुमायाँ तब्दीली ला सकते हैं। अगर ये घर है तो इसे घर समझते हुए हमें अपने फ़राइज़ अदा करने चाहिए, और जो लोग हमारे ख़िलाफ़ झूठ और मिथ सामने लाते हैं उनके मुकाबले में हमें सच सामने लाना चाहिए। अंधेरे का मुकाबला रोशनी से करना चाहिए, और अगर ये हमारा घर है तो हमें यहाँ पे उम्मीद का एक दिया ज़रूर जलाना चाहिए।